Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Maliens, on y a depuis à Dakar. On a ouvert de Moutou Bavier Dambélé depuis Paris. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2022. Ya Rabbi ama ala kanga kumaudo kulo kunandula. Ala kanga fotani sahababe. Mali fasoko. Ala ko tien, jamana ko tien, moko ko galon. Maliens, Audilla akake alaye akaka kirai ay bom ko kono anga jamana inaje jamana mbe ka on sagudi na benalla ka ben kale ko tien ka nyesi tiema amba wajibi marabagaw ka jago ya obe tien sira tagama awo uba tagama ubi uba tagama o sura sikan malion ay sideo ka korofome ko sanction wulila ka bo malika alhamdulillah ante seria au fou antu wala ñu mando mais ambe mali marabaka au fou ou ka gestion na ni crise gestion ambo fou ambo wala ñu mando foli belebele o malien de on tay o jamana tigu de on tay jamana yi fon ka donc afo ko on tay jamana yi nunu be marala u ba ku sago ya jaleni wallahi na goyara bato jamana de on tala nanyo don jamana kan de tado kan de sago beke kube yen an de ye an de kama an be ban trafando donc foli belebele ko di commerçant ma ka di transporteur ma ka di bela jelema fan o fen kongo munyu ka minogo munyu ka degun kun faso kanu kama ala ka usara o tamane ko fe ka fo nyana ko kalo kami be sedeo moda ko janfadu anya fo yana yanno don temenula asimi wallahi jugutawni kele anya damne bi ko tere kele madame ne bi mais ne ka family la ne furadama ma mo be ne ka tabulu do ngo tanke sokono na de makko ka je ki ka dala la fura wallahi be sulu ka boy matama zon dugu cilaw munu ye faso milliards détourné wallahi ubi kele dogola ubi kele bangila to ube war mugu de cekata duma sabula kada nga warta nyare sagola on ka indépendance to de bala ka ba mulu e ka indépendance be ki tay ni sorasi bi bulu dugu kolo bi bulu e ka war bi sagola e be kuma e ka kana e be kala ngi ka kana o de indépendance wal kan de bambulo wal nafulo de bambulo albi ambala ko nous sommes indépendants oui na me fait kan yere nege to ube ko de irana bi à travers la CEDEAO ko jamana ko to de bala kan ga yere ma horo ya bambulo ko me kambulu sagola wa malien deumbe wuli ku jo mais malien to deumbe wuli ku jo galonga ne monsieur le président de la transition ango chef no yana zena anyebe fiero wuli tola ko bana kumbe ka usani bana furake mais ça ne fait nga wuli gongo nga wuli malem do nga wuli ku disi jo ine diente o kasro ye malendo sago ga malendo sago ye muy zomne ne kuma mena sena de magistrat munumbe procureur munumbe juge munumbe nous te se ka zone nu mene mo gore ni mimbu mene wallahi sino e jugo folo yere di anya politique mo ye nga vocal temeno vidéo temeno nya fo ngo zone kuma damne dugu cilaw ye kuma damne politicien ye kuma damne ko fe loi électorale temene anu bolo jaay anu tagafay aywa anga politique ma do bi on ko avocat do côté no maître tapoy abora ko journaliste ma ko nous be fait ka kuma question imposer ko ku klen ga poser nous be fait ka nyingal leke ni sora su be ka candidat ou be nous te ka candidat ko wa ka te kay bi te kay sin ko charti o fo ale tamaka malia parce que ale ni mali maraba ko kuma ranga temo donc ni mi me baladenda kaya me balabada akona ka kuma mi fo aywa CEDEAO nano de confirmer beba do mi be CEDEAO ko fe aywa beba do ko mi shu mi yoro la ko flente karamo ke asimi mi ni fe
CEDEAO ye sanction wuli mais u y'a wuli n'u hakilina ye dɛ u y'a wuli n'u ŋaniya ye dɛ n'i ye se k'anw yɛrɛ ye an b'a fɔ k'an ka frontière u y'u ta dayɛlɛ an ye mais an ta datugulen ka to a ye dɔ fara contrôle kan ayiwa an b'a bisigi k'a fɔ u ye kɛlɛtigɛ ko de daminɛ u bɛ fɛ k'an kɛlɛ mais sani u k'an kɛlɛ o k'a sɔrɔ faso jugu minnu bɛ yen minnu ye faso in buruja k'an ka bâtiment public ta k'u buruja k'an ka nafolow détourner i k'olu minɛ k'olu bɔ an senkɔrɔ sinon baara in tɛ nɔgɔya parce que maliyɛn denw bɛ ka furuku u bɛ ka dimi a laban an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen n'o tɛ se ka ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ayiwa an jɔra a kan k'a fɔ CEDEAO ye sanction wuli an ka wari minnu bɛ yen n'an bolo sera ka da olu kan i y'a faamuya b'a la i bɛ fɛɛrɛ kɛ an ka se ka bɔ a CEDEAO ko in yɛrɛ la n'i y'a mɛn CEDEAO b'a fɔ k'olu de bɛ président cogo an kunna u sagona président o ta y'an b'u ka jɛkulu la hey kuma tɛ kuma min kɔfɛ a ye se Rusiw ma aw k'aw sigi ka kuma u sigilen bɛ u ɲɛ bɛ nin ko bɛɛ la Faransi a n'a jɛw olu b'a fɛ ka bin Mali de kan o diyara bɛɛ ye awɔ olu ka jate la u b'a fɔ ko Rusi taara bin Ukraine kan donc Rusi ka protéger ye Mali ye olu fana b'a essayer ka na bin Mali kan n delila k'a fɔ n ko kɛlɛ donna kɛlɛ kɔnɔ bi a diyara maliyɛn bɛɛ ma kuma in kun ye nin de ye n ko kɛlɛ donna kɛlɛ kɔnɔ a kun ye nin ye a ye wuli a ka se Rusiw ma duguna t'a la o an bɛ lahɔrɔma o lahɔrɔma la Ala ka lahɔrɔma don mais Rusiw ka lahɔrɔma don dɛ n'i y'a mɛn ba dɔ bɛ ba dɔ gun cɛ dɔ sɛmɛnen don dɛnɛn na dɛ donc bi fanga fɛn fɛn b'anw na an tɔgɔ bɛ diɲɛ da min na ni diɲɛ bɛ k'anw mankutu Rusiw de ye kɛlɛkɛminɛn d'an ma Rusiw de jɔlen b'an kɔkɔrɔ ka Chinois fara olu kan donc an kana k'u ma fitiriwale a ye sigi a ka taa sigi a table an ni Rusiw ka kuma bon kɛlɛ in sera yɔrɔ min na an dɔn ko banna ko la a bɛ fɛ an ka taa sira jumɛn fɛ n'a t'an janfa n'u ye sira min yira aw la a ye t'o fɛ hali n'u k'aw fili kɔlɔn kɔnɔ a y'aw fili kɔlɔn kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɔda wɛrɛ bɛ yen mais n'an tora sira filaboli la n'a labanna min na a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna e ma se ka sokɔnɔ zon minɛ ni nin kɛlɛ nana ka fara o kan a i bɔ man d'o la dɛ an y'a fɔ min ye MINUSMA ye an jɛr'u kɔ an yafar'u ma min ye CEDEAO ye an jɛr'u kɔ an yafar'u ma an k'an jigi kɛ Ala ye an k'an jigi kɛ Rusi ni Chinois ye parce que bi a sera waati sera an ka choix kɛ sa n'an bɛ tugu OTAN de kɔ an ka tugu OTAN kɔ n'an bɛ tugu Chinois ni Rusiw de kɔ an ka tugu olu kɔ dɔ kɛra maliyɛn bɛɛ y'a faamu mais kana an janfa wallahi n'i ma zone ninnu minɛ n'i ma dugutila ninnu minɛ n'i ma nɛn 2 nɛn 3 nɛn 4 ninnu minɛ i y'an janfa dɛ an t'a yafa donc kuma kuncɛ kuma ye min ye an ka bɔ CEDEAO la MINUSMA an ka u gɛn i bɛ décret ta k'a fɔ an tɛ CEDEAO la wa an tɛ MINUSMA la ni min y'i nɛn ta k'a da ni min ko banakun o t'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ n y'a f'i ɲɛna k'i mana ni élection min sigi jamana in kunna mugu ni kisɛ de y'i sigi donc i bɛ jamana in mara ni cɛfarinya de ye ani jagɛlɛya n'a bɛ kɛ min ye maliyɛnw bi ou bien e tigɛlen don maliyɛnw na de n'i ma k'anw ta ye n'i y'a k'i yɛrɛ ta ye ayiwa ni min bɔra la i kelen nin yɔrɔ don dɛ anw de ko i k'u gɛn awɔ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini MINUSMA u ka taa ni e ye sira yira sisan n'u bɛ taa n'u tɛ taa o tɛna k'an bɛɛ ɲɛna fani t'a la bani t'a la bɔgɔli t'a la n'an y'u ka mobili ye yɔrɔ min na an b'an jɔ an ɲɛ a kɔfɛla n'a ɲɛfɛla k'a bloqué Mali fan 14 bɛɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ élection ko kuma yɛrɛ an k'a ɲɔngiri élection ko kuma an k'a ɲɔngiri bon ne bɛ kuma bila yan quoi vraiment trop c'est trop ah maliyɛn de bɛ a faso ci jɔyɔrɔ nɔfɛ jagoya mɔgɔw marali yan politicien a tɛ hakili sɔrɔ ten Allahu akbar aw jɔ don parce que a bɛna jamana kunna k'a bɛɛ suɲɛ k'a d'aw muso n'aw denw ma a n'aw jɛɲɔgɔnw ma wa hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana foyi tɛ bɔ a la walahi aw jo don fɛnɛ mais Asimi e de nɔ don wassalamu alaikum